वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। तमाम तरह की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हमें इंसान बनाया, और करोड़ा दरूद मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर जिन्होंने हमें मुसलमान बनाया। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम लाइक सद एहतराम व तकरीम उलमाए इकराम, साबिका ज़िला मेंबर बाबू खुशाल खान साहब, मेरे और कई जवानों के हरदिल अजीज़ टीचर जनाब नज़ीर साहब, तारिक खान साहब, जबार साहब, सुल्तान चाचा, रमज़ान भाई पिंड करबू खान से, लियाकत खान, खावर भाई, अपना शफीक तरोली साहब, जहूर साहब, मैं नाम लूँ तो बड़े लंबे नाम रह जाएंगे, खालिद भाई और खालिक अब्दुल खालिक जो है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, इधर ही होगा। आप जितने कंगरोड़ा के लोग हैं, मेरे दूर और नज़दीक से आए हुए, कुटेड़ा, हाल, लखाला, पिंड हबीबाबाद से, मुख्तसर बात करता हूँ चूँकि जश्न आज़ादी का दिन है। तो जश्न आज़ादी का दिन हमने मनाने का मतलब माजरत के साथ ये समझा है, जो आम सिविलियन आदमी है उसने ये समझा है कि ऐसे ना आज हम छुट्टी मना लेंगे, और छुट्टी वाले दहाड़े फिरसा टोसा कोई न थे गली कच रहे, कोई क्रिकेट खेलना पे गए। और जो हमारे सरकारी अफसरान हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, वो उनमें जो काली भेड़े हैं ना, उन्होंने ये समझ लिया है कि हम इस 14 अगस्त के दिन को रात को बत्तियां जलाएंगे, दिन को जो है वो टेंट सर्विस लगाएंगे, स्पीकर लगाएंगे, उनके लाखों में बिल बना के खा जाएंगे। ये चल रहा है इसमें। अब इनका तरीका वारदात क्या है, अभी देखना, अभी बिल नहीं बनाएंगे, पिछले साल के बिल निकाल के देख लो, 14 अगस्त के नाम पर लाखों का बिल लेके ये खा जाते हैं। अभी बिल नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी अगर बिल बनाएंगे तो तुम जवानों में से कोई समझदार आदमी दरखास्त दे देगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नीचे हमें डिटेल दे दो, तो फिर ये डिटेल देने में अपनी डिटेल रोक लेते हैं। ये बिल जाके अगले महीने बनाएंगे कि ये जो प्रोग्राम इधर हुआ उधर हुआ, सरकार के नाम पे खजाना लूट के लाखों का बिल लेकर तुम जश्न आजादी मनाना शुरू कर देते हो। पाकिस्तान का ये पैगाम नहीं है। अगर तुम पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के हकीकी मुलाजम हो तो फिर तुम्हारा काम बनता है इस खजाने की हिफाजत करना। तुम बेशक प्रोग्राम करो पाकिस्तान के नाम पर। मैं तुम्हें इस प्लेटफॉर्म से ये कहता हूं कि इतने बड़े बड़े लंबे लंबे बिल मत बनाओ। इस अवाम के टैक्स का पैसा, ये मकरूज मुल्क मखदूज सूरत हाल में इस वक्त पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करने पे लगे हैं। इंडिया अगर 370 और 35A खत्म करता है, उसकी हैसियत बनती है, तो क्या पाकिस्तान कश्मीर को नक्शे में नहीं शामिल कर सकता? हम कर सकते हैं कश्मीर को इंशाल्लाह नक्शे में। हम इस कश्मीर को न सिर्फ नक्शे में शामिल करेंगे बल्कि हकीकी मानो में पाकिस्तान का हिस्सा इंशाल्लाह बनाकर छोड़ेंगे। तुम कहाँ की बात करते हो? साबिक भारतीय आर्मी चीफ, साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है, भारत का मीडिया चीख चीख करके रहा है कि ये कागज का टुकड़ा मत समझो। पाकिस्तान ने अगर गुजरात तक जो है वो हमारा हिस्सा शामिल कर लिया है तो पाकिस्तान कुछ करने जा रहा है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान कुछ करके छोड़ेगा। पहली दफा हम हमेशा सऊदीया की तरफ देखते रहे, हमने हमेशा सऊदीया की बात की। जश्न आजादी का मौका इसलिए बात कर रहा हूं, हम सऊदीया की पैरोकारी करते रहे। आज तक क्या सऊदी अरब हमारे साथ किसी मामले में खड़ा हुआ? कश्मीर का मामला आया तो सलामती काउंसिल में सऊदीया ने हमें वोट देना तक पसंद नहीं किया। शाह सलमान जो है वो पाकिस्तान में आके $3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान करते हैं, और इंडिया में जाकर $40 अरब की सरमायाकारी का ऐलान करते हैं। तुम इस्लामी ममालिक के साथ खड़े हो या गैर इस्लामी ममालिक के साथ खड़े हो, OIC में तुम जाके पाकिस्तान के साथ गैर मुस्तकिल जो हैसियत देने के चक्कर में हो, वो इंडिया को जो कर रहे हो। तो पाकिस्तान ने अगर अपनी कॉपी पेस्ट फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया है तो फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान कुछ करने जा रहा है। इंशाल्लाह इस कॉपी पेस्ट पॉलिसी को खत्म करने के बाद मैं खराज तहसीन पेश करता हूं इन रियासती इदारों को और पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के वजीर खारजा को, जिसने आंखों में आंखें डाल के कहा कि मक्का मदीना और हिजाज मुकद्दस की हिफाजत करना पाकिस्तान आर्मी का काम है, ऐसे आता है। इंशाल्लाह ये कर लेगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने इसराइल को उस वक्त भी नहीं माना था, हम आज भी नहीं मानते हैं। इंशाल्लाह हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करते हैं। वो हमारा इस्लामी रियासत का, हमारा मुसलमानों का हिस्सा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। तुम देखना, ये इसराइल से हम ये जो उन्होंने कब्जा किया है फलस्तीन के एरिया, उसको हम लेके छोड़ेंगे। जो कि जश्न आज़ादी का सिलसिला था तो इसलिए ये बातें कर दी हैं। वैसे इस प्लेटफॉर्म से इतने जवानों की कसीर तादाद को देखकर आपने जो वेलकम किया, आपने जो जिस चाहत से बुलाया, जो बात आपने की, उस पर जितना आपका शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मेरे पास हकीकी मानों में अल्फाज नहीं है। जो जवानों ने यहाँ पे इस्तकबाल हमेशा दिया, हमेशा इज्जत दी, कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं किए,
کوئی بڑے منصوبے نہیں کیے. وہ اشتیاق صاحب ڈائریکٹر NHA جس نے شملہ انٹرچینج بنانا ہے تو مجھ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا رائٹ آف وے کون سا ہوگا. ہم شیروان روڈ پہ انٹرچینج تو دے دیتے ہیں, سڑک کہاں سے جائے گی. تو میں نے کاغذ نکالا, میں نے کہا اشتیاق صاحب ہم نے آج سے جو ہے نا 1.5 سال پہلے تحصیل کونسل کے پلیٹ فارم سے شیروان روڈ کو 65 فٹ تک جو ہے وہ اس کو رائٹ آف وے دے دیا ہے. یہ 65 فٹ تک جو ہے وہ رائٹ آف وے بنے گا. تو مجھے میرے دوست کہتے ہیں کہ یہ 65 فٹ کا شیروان روڈ کیسے بنے گا, اور پچھلے 40 سال سے تم ہمیں 14 فٹ روڈ پہ ٹکا رہے ہو. اتنی بڑی آبادی کو, صنعتی ایریے کو, مائنز اینڈ منرلز ایریے کو, کیا اس ایریے کے لوگوں کا حق نہیں بنتا کہ اسے بھیڑ کی طرح, چھپر روڈ کی طرح ٹھیک روڈ دیا جائے شیروان روڈ کو؟ کیا شیروان کے ساتھ تم نے زیادتی نہیں کی؟ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو تم پیچھے لے کے نہیں گئے. ہمارے رہائشی لوگوں کو یہاں سے شفٹ ہونا پڑا, ہری پور, ایبٹ آباد, منصیر روڈ, اسلام آباد, صرف شیروان روڈ نہ ہونے کی وجہ سے. ہمارے لوگوں کو روزگار کی وجہ سے ایبٹ آباد میں رہنا پڑا. تو وہ مجھے کہنے لگا یہ 65 فٹ کیسے ہوگا. میں نے کہا وما یشاؤون الا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یہ تو میرے رب نے کرنا ہے, میں تو چاہ بھی نہیں سکتا, انسان کے ہاتھ میں تو چاہنا بھی نہیں ہے. انشاءاللہ میرا رب چاہے گا تو اس روڈ کو انشاءاللہ ہم شیروان روڈ کو پختہ کر کے چھوڑیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے, ہم کسی صورت اس روڈ کو نہیں چھوڑیں گے. بڑی ذاتی ہے ہمارے ساتھ یہ بات. میں آپ کا مشکور ہوں. جوانوں کی چونکہ جذبات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں, میں آپ کا مشکور ہوں. میں آپ سے, بابو صاحب بیٹھے ہیں, بابو خوشحال خان ضلع ممبر ہیں. آپ نے یہ عادل سے بات کر رہا تھا کہ یہ سامنے گراؤنڈ نظر آ رہا ہے, ابھی وہ بات کا اوپر والی سڑک, نیچے والی کوٹڑا والی, اور کنگروڑا روڈ اور پنڈ کا گراؤنڈ, یہ بات نہیں ہے. آن دا فلور کہتا ہوں, آن دا ریکارڈ کہتا ہوں, نکلوا کے دیکھ لینا. اپنی پچھلی 7 نسلوں کا ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لو. ایبٹ آباد شہر میں 550 واٹر سپلائی اسکیمیں مکمل کی ہیں. کسی نے اتنی اسکیمیں مکمل کی ہو, آن دا ریکارڈ ہے, مجھے بتا دینا, میں مان جاؤں گا آپ کو. میں نے عوامی خدمت کی سیاست کی ہے. 2-4 اسکیموں کی بات نہیں کر رہا, 8-10 اسکیموں کی بات نہیں کر رہا. بکوٹ, نتھے گلی, لورا, اپر گلیات, لور گلیات, لور تناول, ان تمام ایریاز میں ایبٹ آباد شہر میں 550 واٹر سپلائی اسکیمیں کی ہیں. منہ سے کہنا آسان ہے, تم سے تو پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. ایبٹ آباد میں 13 دن بعد پانی آیا کرتا تھا, آج ایبٹ آباد میں دوسرے دن پانی آتا ہے. یہ اسحاق زکریا کی پلاننگ کا نتیجہ تھا کہ ایبٹ آباد میں ہم نے متبادل واٹر سپلائی دی ہے. تم سے تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں سنبھالی جاتی تھی. اس پانی کی وجہ سے بہنوں بیٹیوں کو احتجاج کرنا پڑتا تھا. ہم نے ایبٹ آباد میں پانی کو متبادل ذریعہ دیا ہے. انشاءاللہ 40 سال تک ایبٹ آباد میں ماسٹر پلاننگ کی ہے. تم نے کیا کیا ایبٹ آباد کے لیے؟ ایک مرکزی سڑک تم سے بن نہیں پا رہی ہے. ایک مرکزی سڑک سے شاہراہ سے تم جابزات, وہ اللہ بھلا کرے, اسامہ وحید کا ووٹ آ گیا, اس کے بعد تو تم کر نہیں سکے ہو. تم بات کرتے ہو, تم نے 2-4 سڑکیں بنائی ہوں گی, 2-4 کام کیے ہوں گے. اسحاق زکریا نے ایبٹ آباد میں 240 نئی سڑکیں بنائی ہیں. 240 سڑکیں, 5-10 سڑکیں نہیں بنائی ہیں. تم جو ہے نا, تم تو 5 لاکھ کا ٹرانسفارمر لگا کے اس پہ بھی تختی لگا دیتے ہو, 1.5 لاکھ کا ہینڈ پمپ دے کے اس پہ بھی تختی لگا دیتے ہو, 1 لاکھ کی گلی دے کے اس پہ تختی لگا دیتے ہو. 240 سڑکیں بنائی ہیں. مجھے بتا دو, میں نے کوئی تختی نہیں لگائی, عوام کی سہولت کے لیے کام کیا ہے. ہر گاؤں میں سڑک لے کے گیا ہوں. نہ صرف 240 نئی سڑکیں نہیں بنائی, اس کے بعد یہ تو آپ چھوڑو نا, جو پنڈ گرگو اور یہ تناول کی بات کرتے ہو, ان 240 سڑکوں کو چھوڑو. میں نے 247 سڑکیں ایبٹ آباد میں جو وہ بلیک ٹاپ کی ہیں, پکی کی ہے, ان کو PCC کیا ہے. تم تو 5-7 سڑکیں پکی کر کے پورا 5-5 سال سیاست کر جاتے ہو. میں نے 4 سال میں تحصیل ناظم ہو کے 247 سڑکوں کو بلیک ٹاپ اور PCC کیا ہے. کیا تم کر سکے ہو؟ تمہارے پچھلے خاندان, پچھلی نسلیں جو سیاست کرتی آ رہی ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, 247 سڑکوں تو بلیک ٹاپ کیا. تمہاری بنی ہوئی ایک تنگ سے تنگ سڑکوں کو, 140 سے زائد سڑکوں کو میں نے کھلا کیا ہے ایبٹ آباد میں. تم تناول والے لوگ بالکل بے غم رہو. ایبٹ آباد میں وہ کام کیے ہیں کہ پچھلے 60 سال نہ کوئی کر سکا ہے, نہ آنے والے انشاءاللہ 10-20 سال کوئی کر سکے گا. وہ کام کر کے ایبٹ آباد کو دیے ہیں. ایبٹ آباد میں تم گراؤنڈوں کی بات کرتے ہو,
ग्राउंडों का काम शुरू किया है। ग्राउंडों का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तुमने तो ग्राउंड बंद करवा दिए हैं। एबटाबाद के ग्राउंड तुमने बंद करा दिए, शहर के ग्राउंड तुमने बंद करा दिए। एबटाबाद में कौन सा ग्राउंड तुमने छोड़ा? 7 नए ग्राउंड एबटाबाद में इंशाल्लाह बना के दिए हैं, इन पहाड़ों में बना के दिए हैं, जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। एबटाबाद में तुम्हें पता ही नहीं था। एबटाबाद के पार्कों को डेवलप हमने किया, एबटाबाद के चौकों को डेवलप हमने किया, एबटाबाद में फुटपाथ बनाने का काम हमने शुरू किया, एबटाबाद के नालों की तामीर हमने शुरू की। जिन नालों से लोग मर जाया करते थे वो नाले नए सिरे से बना के आपके हवाले किए हैं। ये वो प्लानिंग थी, ये वो निजाम था कि जिस पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ने भी कहा कि वाकई तहसील कौंसिल एबटाबाद ने एबटाबाद की तारीख के सबसे ज्यादा काम करवाए हैं। ये तो एबटाबाद की बात हो गई। जरा तरतीब से छोटी सी बात करनी थी। तो एबटाबाद के बाद जो बात थी वो पिंड करगू खान यूनियन काउंसिल की थी। तो अपना यूनियन काउंसिल पिंड करगू खान में तुम सारे को सुने हो सीना सिंह काड़ा लारसा आखदे रहे ना, पिछले जो बुजुर्ग बैठे थे दसो नहीं आखदे रहे क्या आते रहे तिया पैना दिशा तो काड़ा लारसा। वो किसी ने गला उतारा है, तुम एमपीए बने, एमएनए बने, मिनिस्टर बने, तुम सीएम तक पहुंच गए, तुम गवर्नर तक पहुंच गए, तुम सूबे के बड़े बड़े इदारों तक पहुंच गए, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि तुमने इस यूनियन काउंसिल पिंड करगू खान से गला उतारा? हाँ, इसहाक ज़करिया कहता है अल्लाह का शुक्र है मैंने इस यूनियन काउंसिल पिंड करगू खान से अपनी बहनों के सरों से गला उतार दिया है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब आपको शर्मान रोड पे मेरी कोई बहन बेटी गला उठाए हुए नजर नहीं आएगी। ये वो वादा था जिसकी तकमील की है। मैं अपनी बहनों बेटियों से कहूंगा, इनसे पूछा जरूर करो कि पिछले 50 साल से तुम्हें वोट देते आ रहे हैं, क्या तुमने